BJP Racharia Song Atumpen, MP ke League of Harman Dong Kamukam Vai Song Pachu Aklamalong, vote ke Regamai, Kepadofon. Congress candidate Joy Raming Lengapan, welcome candidate Karchopon. Rostom Disopan, Pang Tek Tek Teatum, Apran Armudet. Beauty Life Kelangara Doana Panta. Kardong pajiriglo. Nili berta than bangpi samiti mola rohangpi. Lasipini adaba berta ang tonpen arjupon ita. BJP Racharia Song Atumpen ahawartin sitami 2024 MP ki Liga Pharman BJP candidate Amar Singh Tisophan MP ka chepa haipon jiophan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen KAC CM Dr. Tuliram Rohangpen kidanglok MLA EMs, MACs duan, vote ke rek amai, dengpon bom, wang bom lo. Lason si pinide thot sitami, bithung constituency ardo, dong kamukam vai song pathu aklamalong, padopon lo. Bang some along, bang suri kep sose arat armu chetong dunsi, BJP a candidate Amar Singh Tisophan, MP Kilik Aparman Chetodun. Lapen laso along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kaningji pon alam thile arju pon thusina. ধুনিয়া ধুনিয়া অসমমালা ৰাস্তা হ'ল তিনিখন মিটিং হ'ল বোকাজানত এখন মিটিং হ'ল এখন মিটিং হাওৰা ঘাটত হ'ল এখন বৈঠালাংচুত হ'ল আৰু তিনিওখন মিটিঙৰ পৰা মই এটা কথা বুজি পাওঁ যে আমি 3 লাখ ভোটতো জিকিমে 4 লাখ ভোটৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত সবে চেষ্টা কৰি আছে আৰু দেখা পাবছে যে আপুনি মিটিং কথা থাকে দোকানী লগাই সকলে একেলগে আছে তাকলৈ আজি ভোটৰ পৰা কৈছে যে তেওঁ সিনেমালৈ যাওক নহলে তেওঁ লেই সক মানুহৰ কথা বেয়াকৈ ক'ব নালাগে মানুহে নাছে এটা মানুহক সব মানুহক কেনেকৈ সিনেমাত যাব পাৰিব মই বাৰু সিনেমাত গলোৱে বাকি মানুহবোৰ কেনেকৈ সিনেমাত যাব সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে মানুহৰ আবেগ মানুহৰ অনুভূতি মানুহৰ ভাল পোৱা মানুহৰ ফুৰ্তি মানুহৰ বেদনা এইবিলাক বুজি নাপায় মই নিজে নাচাটো মই নাচিব পাৰোঁ পাব্লিকে কিয় নাচে মানে আমাক ভাল পায় মোদীজিক ভাল পায় এই কথাটো কংগ্ৰেছে বুজি নাপায় কাৰণে আজি কংগ্ৰেছৰ অসমত এইটো অৱস্থা হৈছে আৰ্টিকল 244 এ হৰেন সিং বে অলৰেডি পাৰ্লিমেণ্টত বিল সাবমিট কৰিছে অমৰ সিং ইছ্যুত সাপোৰ্ট কৰিব হ'ব Dongkamu Kampen Beauty Life Appearanke Budwar Bay Report. Niphaying Korea ni Chinthong Block Congress Committee Hamren Office asa hiamalong Congress candidate Joyram Inglengapan Kangthum Karnepen Archoponsi MP election ke pahay ponji aphan Hamren arong sopi along vote ke regamai kidengpon Laso along aluhiman kito Congress MP candidate Joyram Ingling West Karbianglong Congress Maifu Singteron Hansing Tiso Dilip Hansi CPIML Alliance to Women Wings Lapen Kaprek Kethekiting Atum Congress Aphan Kekroy Araratum Ongtung Pen Chitong Dunsi Mai Mesen Pen Pachun Pon Iklim cengah bangga socio-ekonomi abang kurangi rong robasor fan peting surya fan tangka पैसा के दुरेdo alang lidom kilong atwar be las lang ponto number 1 apa laba ke isu kali ke isi special agenda la soba ke article 244 a laba ke implement rek nangi Indira Gandhi 1969 anekan ke top tika lapan asu non Rahul Gandhi ke cagar lo itu India Alliance government bang lo pulote article 244 bacurpo lapan angkum hanotor nasional people kadang itu Hamren Pen Chandra Milik report Beauty Life Nijang Karbianglong Ardo Kheroni Police Station ki pardo Jengkha Thepti Aramalong
Inut Rostom Tisopan Pang Tek Tek Tatum Apranar Mode Jangnia Chiklu Ni Pain Koyani Ajo Por Pioneer Kebra Chitim Malom Thepti Aram Arong Amekar Rostom Tisopan Pang Tek Tek Tatum Apranar Mode Rostom Tiso Abangpu ASDC Amai Jodet Pen Hem Kachi Bangahut Kopi Koson Pendoni Pang Tek Tek Tatum Apranar Mode Bangso P. Kironi Police Station along one pen, Puthot postmortem Kiponji upon, Sikdang Pon Pussy, Birta Ripton Long. যোৱা ৰাতি ময়ো ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া ফোন আহিছিলে আৰু ফোন কৰিছে মানে মোৰ শহুৰ বুঢ়াৰ কাৰণে মানে মাৰ্ডাৰ কৰি দিছে বুলি তাৰপাছত মাৰ্ডাৰ কৰি দিছে তাৰপাছত 8টা এনেকুৱা 8:30 ভিতৰত আৰু ৰাতি তেখেতে গাঁৱত অলপ মিটিং আছিলে বোলে মিটিং পৰা SDC মিটিং বুলি শুনিছোঁ SDC মিটিং বুলি শুনিছোঁ তাৰপাছত তাত পৰা আহোঁতে ৰাস্তাতে মানে মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে আপোনালোকে কেনেকৈ গম পালে মানে গাঁৱৰ মানুহে দেখি পালে আৰু গাঁৱৰ মানুহ ৰাস্তাত পৰি আছিলে তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহে মাতিলে ঘৰত আহি মাতিলে তেতিয়া গম পালোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে থানাতে আছে পষ্টমৰ্টম কাৰণে ডিফু লৈ যাব বুলি কৈ আছোঁ কি নাম আছিলে ৰস্তম টিছো আপোনাৰ কি হয় মোৰ শহুৰ বুঢ়া বয়স কিমানমান হ'ব 60-65 এনেকুৱা হ'ব গাঁৱৰ নামটো জেংখা থেপলিয়াৰাম আগতে কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া পেচাল আছিলে নেকি তেনেকৈ কাজিয়াটো আগতে একবাৰ ঘটনা হৈছিলে মানে আগতে মানে ইচিত ঢালি দিছিলে আগতেও 6-7 বছৰ হৈ গ'ল তাৰ আগত মানে ঘৰত শুই থকা অৱস্থাতে ৰাতি মানে মানুহে গৈ কিনি ইচিত ঢালি দিছে এই সময়ো ঘটিছিলে ঘটনাটো আৰু যোৱাকালিটো আৰু ৰিটাৰ্ণ মানে সিহঁতে এটেক কৰি দিলে আৰু এটেক কৰি মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে চিনাক্ত হোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমান তদন্ত কৰি আছে বুলি কৈ আছে West Karbi Anglong Bureau Chief Joyram Kathar report. Ni Phaing Koyar ni Bithung constituency APHLC asong atumpen Kolonga Pathu aklampen Tumpreng lapen Dongkamukam an cycle rally kipamanpon Labangso rally along Hijapon APHLC asong Japo Bikram Hanse Pensi Japon do APHLC pahay ng ma JI Kathar pahay ng ma JI Kathar pahay ng ma JI Kathar pahay ng ma Kisiar jana phanbot pinon Kisiar jana phanbot pinon JI Kathar pahay ng JI Kathar pahay ng Siksidul jekong pangtang nang Siksidul jekong pangtang nang APHLC pahay nang Rumah baru jekong pangtang nang Happy Pinto jekong pangtang nang Korbi Bico jekong pangtang nang Karbiarong asal asin hepading nang Hemprek ang himpalong nang JI Kathar pahay nang JI Kathar pahay nang Kisiar jana phanbot pinon Kisiar jana Sungjapo mesena sin hepading nang ma JI Kathar long live Antong Inti Kathar long live Bikram Hanse long live Alam so ako bangkuan muluk si doi ni di Bini ni lutum kaci teglong ateng prote ni lutum bang suri ke susi ma pusi ni lutum cuma tahu ate ngal lutum kado kita teglong lejo rak ekdom kaci tu ekdom masih di lasi bang suri ke susi ji laso lau ni lagi bi thung angkang pen paroi sian ta long le polam ba ni kang next kang tung lo ke teglong pen ta ate lagi nili rongan ta paroi si ke susi dei kente nili rong group yes longan ta Inke bithung angkang pen le koson si paroi si pu apen alang li ki polam do jong si bithung angkang pen jong si paroi si bak long lok bote JI Kathar sarhan churopo apen alang li JI Kathar sarhan texer pu mati di lasi alang li non punang vek pu
alang li non election ki jurlo result ai klang loge loge alang li BDC chairman la BJP long claim bang phedi alang li ram son rong pia ke hai ke la ni yenang vekpo atrat phani pachini poning tu non alang li tum BJP aracharya song atum di alang li tum rat phana ka pamang hu alang li tum helo hemprek ke 1 PG mateni li tum helo hemprek aphan ni tum helo rat aphan ke 1 pi thei pumati di non ke karbing long ra pustame thei hulo kadok ve tu betame thei long hulo alang litum a manifesto long election a poster manifesto long am ta alang litum hemprek alam alang litum tokona he kalimadi alang litum a manifesto e kopiloma alang litum jong si hailo pulote CAA na pen uniform civil code di UCCC ka implement pan si alang litum non si sigding civil ingkela so UCC yong si implement no puti kadok bida chini lo di UCC yong si ka implement no pote litum ing long akhai tum kela kisum hektik po athima kopi poloma UCC yong se implement lopote hatake dhorom isi lam ki isi he isi nanji kalimadi inke dhorom isi pote ilitum kadog be khayanta a dhorom ka frek do apen kadog be khaita alam ki ka frek do lasi ilitum none phong election bangke ilitum la BJP tempa mang hutap alam bangke ilitum arjuji denapu lapen non alom alang ilitum hem prek amen pen rada phan ka chom chu ong mat rada tum ta arjuji dalo amar alang itum non rada tum han kapam mang hudam chu sondo alang itum la ke orunodoi duplicate form ke pon pe orunodoi duplicate form pon po alang itum arong orunodoi nang pipu la pen hem so nang pipu pine job card nang pipu ration card nang pipu busi alang itum than pa chobai dam lo sita me la ke model code of conduct jong si pine tanglo porte la ke rada phan ke la ke ki chak mate ke bai ko pini ne ki PG pu ke la ke sakuri le PG pu talong le lo contract le pi ta pilong le lo la pen ko pini ne hem suno oronodo ne hajat asono la ke pilong le lo la si non alang litum bang ke la ke aron dam di pen sikam kem lo alang litum aron karkan lo la si alang litum hane ni litum APSLC party pen condemn lo News report Biota Live tutangti pini ada babirta kala pon sikang ton pon englo Dumi thangmi kurwang thu